دونك السلام عليكم الاخوان الاخوات عاوتاني. غادي نديرو بالبارتي 2 نبداوها. كنا درنا البارتي 1، كنا درنا فيها السؤال الاول الثاني الثالث الرابع الخامس صافي. دابا غادي نديرو السؤال السادس. السؤال السادس فيه ا و بي. السؤال السادس ا قالك représenter graphiquement l'évolution du chiffre d'affaires de la Bellevue de 2016 à 2018. وشوفوا معايا مزيان، انا ديجا رسمت لكم كيفاش غادي يكون الجرافيك شويه صعيب الصراحه، حتى انا تطلب مني وقت، ولكن نتوما غادي ديروا غير في الورقه ما غاديروش في الاكسل. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا كتكتب لو تيتر ايفوليسيون دي شيفر دافير دو لا بيلفي اونتر 2016 و 2018. غادي دير لي فالور كاملين اللي عاطينك، حط لي فالور، يعني حط نتايا السلم اللي بغيتي، وعاد حط لي فالور هنايا كيف ما كتشوف هنايا 7500 بلاتي. مشيت هنا 7557 و 8274.6 و 9033. هادو هما لي فالور اللي عاطينا هما. اونكور درنا هنايا لي زاني كيف ما قالوا، درنا دير شيفر دافير هنايا، كتبو كسلم، دير هنايا لي زاني ودير سمحوا لي ما كتبتش، نسيت ما كتبتش لي زاني هنايا راه 2016 2017 2018 ماشي 1 2 3، نسيت ما كتبتهمش. دونك ماشي مشكل ديروهم نتوما. الوغ بحال هكا صافي، بحال هكا لي فالور ها هما نيشان هنايا بلا مفتاح بلا والو، كتحط هادشي هو هذاك وصافي. يعني نتوما غتجيكم في الورقه ساهله اكثر بزاف، انا راه بقيت فيه تقريبا شي 10 دقائق، نتوما غادي تجيكم تقريبا شي 2 دقائق ولا 3 غادي تسربوا عليه. دونك هذا هو. خذ سكرين شوت، خذ اللي بغيتي باش تعقل على كيفاش كتكون لا فورمي ديالو. الا بغيتي تزيد هنايا لا فالور من الاحسن زيد لا فالور هنايا فوق لا بار، انا نسيتها ماشي مشكل، نقدر نزيدها ولكن مبغيتش نعطلكم بزاف. يلا دونك في السؤال قالوا لك انتربريتي لو غرافيك في السؤال بي. الوغ في السؤال بي قالك انتربريتي لو غرافيك، ماشي مشكل ناخذو غير من هنايا غير من لو طابلو. ها هو لو غرافيك، دونك ناخذو من لو طابلو. قلنا بلي كاينه واحد لوغمونطاسيون ريغوليير كيف ما كتشوفوا هنايا. دونك le chiffre d'affaires de la Bellevue a connu une augmentation régulière entre 2016 et 2018. يعني طلع هنايا، زاد طلع في 2017 وزاد طلع في 2018، يعني با دو سوسي. سوا ريسبكتيفمون غتقول 7557 en 7557 8274 9033 dans 2016 respectivement 2016 2017 2018. وغادي تقول cela est dû à cause ديال هادشي هما par les performances. غتقول هذه cette évolution est portée par les performances réalisées par l'ensemble des segments d'activité. وتزيد من هنايا حتى هنا. le segment hypermarché Carrefour a enregistré une hausse de 13%, le segment supermarché est en forte progression de 11% et les ventes du segment Atacadão sont en hausse de 6,4%. السؤال السابع très simple. قالك A calculer le taux de variation du résultat d'exploitation de la Bellevue entre 2016 et 2018. Retenir deux chiffres après la virgule. Donc résultat d'exploitation هو هذا، قالك entre 2018 و 2016. شحال من واحد طاح في البياج ومشى حسب ما بين 2017 و 2016 ما بين 2018 و 2017. لا، حسبوا نيشان من 2018 ل 2016. اوكي، حيت كاينين شي وحدين قالوا من 2016 ل 2018، دونك راه طلبوا منا ندوزو ب 2017، يعني 2017 ناقص 2016 على 2016 فاصون، وعاد نديرو 2018 ناقص 2017 على 2017 فاصون. لا، خاصك دير نيشان من 2018 فوا يا ربي زائد ناقص 2016 على 2016 فاصون. دونك غادي دير 426.7، غادي تنقص منها 376، غادي تقسمها نيت على 376، غتضربها فاصون. حسبوا بالكالكول غادي تخرج لكم 14.39%. هذا هو لو طو دو فارياسيون ديال لي ريزولطا ديكسبلوطاسيون ديال لا بيلفي. بالنسبه لي لو ريزولطا اوبتوني تري سامبل، يعني ما كاين ما يتقال اصلا هنايا. غادي تقول مثلا le résultat d'exploitation de la Bellevue a connu une augmentation de 14,39%
entre 2017 et 2018. Tout simple. السؤال الثامن قال لك ressortir des indicateurs quantitatifs de croissance de la belle vie. دونك عليه نص نقطة سهل بزاف ما كاين اصلا كاين غير شيفر دافير وكاين ريزولتا ديكسبلوطاسيون دونك بكل سهولة غادي تقول augmentation du chiffre d'affaires, augmentation du résultat d'exploitation ou la croissance du chiffre d'affaires, augmentation du chiffre d'affaires, croissance du résultat d'exploitation. كل وحدة حطها في نقطة وعندك نص نقطة ديالك. السؤال الأول في الدوسيي الثاني قال لك dégager le domaine de gestion des ressources humaines de la belle vie. Alors, les domaines de ressources humaines, la gestion du personnel, le recrutement, etc. La motivation, la formation, la rémunération, la communication, que ce soit interne, externe, la gestion des carrières ou les relations sociales. بالنسبة لهنايا قال لك dégager les domaines يعني dégager tous les domaines ماشي غير 2 ولا 1 ولا هكاك dégager tous les domaines اللي كاينين في هذا لو تيكست. دونك الا جينا هنايا غادي نشوفوا الدوكيمون دو 1 كيدوي على لا كومونيكاسيون سبيسيفيكمون لا كومونيكاسيون انترن. دونك اول دومين هو لا كومونيكاسيون دير دو بوين فيرغول كومونيكاسيون انترن. ثاني دومين اللي دواو عليه هو لو ريكروتمون يعني غادي دير اشنو سميتو كاع لا جيستيون دو بيرسونيل غادير بوين فيرغول ريكروتمون يعني باش تبدا تسبيسيفي اكثر باش يعطيك النقطه ديالك كامله. السؤال الثاني فيه ا و بي و سي. ا قال لك اكسبليكي كومونيكاسيون انترن يعني بكل بساطه قال لك اعطيني ديفينيسيون ديال لا كومونيكاسيون انترن. بالنسبه للديفينيسيون كل واحد عنده ديفينيسيون ديالو كل واحد قرا ديفينيسيون ديالو. المهم نعطيكم انا اون ديفينيسيون. C'est l'ensemble, la communication interne, c'est l'ensemble des informations échangées ou la transmet à l'intérieur de l'entreprise. C'est l'ensemble des informations échangées ou la transmet à l'intérieur ou là au sein de l'entreprise. Ça fait, c'est l'ensemble des informations échangées à l'intérieur de l'entreprise ou là c'est l'ensemble des informations transmises au sein de l'entreprise ou là d'une entreprise, ok? Donc, relever pour la belle vie un rôle informatif de la communication interne, un rôle social de la communication interne. Un rôle informatif de la communication interne. Donc, la politique de communication interne et de développement de la culture d'entreprise constitue un levier stratégique pour le groupe La Belle Vie. Cette politique consiste à développer un environnement de travail motivant et à impliquer les managers qui ont une responsabilité particulière importante dans la transmission des valeurs à l'ensemble des sites d'implantation. Par le biais de l'entité communication, le groupe La Belle Vie veille à atteindre les objectifs suivants. Fédérer les salariés pour créer une culture d'entreprise générée par l'histoire de l'entreprise. La belle vie et par les individus qui l'ont créé. هذه social ماشي informatif. Créer un sentiment social, favoriser le dialogue et l'échange et localiser les responsabilités au sein des équipes. هذه كانت هذه شحال من واحد كيطيح في القالب كيشوف favoriser le dialogue et l'échange كيقول صافي هذه راه social. لا ها انت شوف كمل مني غادي تكمل غادي تعرفها راها informatif et localiser les responsabilités au sein des équipes. Ça fait هذه راها informatif واللي باين اكثر هي anticiper les incertitudes souvent dues aux rumeurs. اوكي يعني هذوك الاشياء اللي كيجيو من طرف الاشاعات دونك هذوك كتانتيسيبيهم كتسابقهم باش انهم ما يوقعوش. اوكي دونك هادو خدينا جوج ديال اش informatif, je veux dire rôle informatif de la communication interne وهما les deux rôles social de la communication interne. هما قالوا لك شحال هما قالوا لك ان رول دونك خذ واحد اختار اللي يعجبك يلا. السؤال سي قال لك rappeler deux moyens de communication interne. هي باش زوين في هاد لورغانيزاسيون الا كنتي حافظ غادي تضرب بزاف ديال النقاط حيت بزاف ديال النقاط تيقول لك rappeler تيقول لك ديلويزي ولا تيقول لك المهم تيقول لك سيتي تيقول لك بعض الاشياء اللي خاصك تكون حافظهم. دابا غابلي لو موين دو كومونيكاسيون انترن سعدات الحفاظه سعدات اللي حفظوا تقياو عرضوا عليهم غتبقى تقيا عليه في ديك الورقه اللي جاتك كتبها تلقاه كتب شي 100 كلمه ما سخاش هاد نص نقطه تكون على حساب كل كلمه كتبتيها يزيدوك نص نقطه ديك الساعات ولا تيجمع 20 غير في هاد الغابيل هادي هاد الغابيل والسيتاسيون تما
كاينين شي وحدين تيقول لك غابلي دو موين تيعطيه 20 موين. دونك واخا حام شويه. المهم غابلي دو موين دو كومونيكاسيون انترن ياك، كاين لانترانيت باغ اكزومبل، كاين مثلا جورنال دونتربريز، كاين لي مايل، كاين نوت دو سيرفيس، كاين الكونت روندو. انا دابا كنقول لكم لي كريت فهمتيني. كاين جورنال، كاين قلت لك الكونت روندو، كاين نوت دو سيرفيس، نوت دانفورماسيون، كومونيكاسيون انترن داخله في اورال، لي رابور، لي زيميل باغ اكزومبل، كاين عاوتاني لي ريونيون الاجتماعات، كاين لي سيمينار، كاين لي زونتروتيان، الاخر لي ريونيون تليفونيك يعني بالتليفون، كاين الاخر عاوتاني لي ريونيون كيكونوا اوديو فيزيوال ايتترا، وكيكونوا دي فيديو ايتترا. دونك كاينين بزاف بزاف بزاف، تقريبا انا دابا ذكرت شي 10 ولا 11. دونك سيتي جوج نتايا ريونيون سيمينار صافي. السؤال الثالث expliquer l'évolution de l'effectif permanent de la Bellevue entre 2017 et 2019. اوكي، ها هي ليفيكتيف توتال كيف ما كتشوف هنايا كانت 5175 في 2017، ولات 5732، ولات 6176 في 2019. دابا الا جينا قرينا الدوكيمون afin de constituer des équipes performantes pour mener à bien les projets accompagnant son développement, la Bellevue s'attache à garantir l'adéquation entre les besoins en compétences et les profils existants. Qu'ils soient internes ou externes, le groupe a mis en place des programmes de partenariat avec des écoles et universités, etc. Donc, هنايا دوالك على le recours au recrutement externe. داروا des recrutements externes هنايا كيف ما كتشوف هي un dispositif d'intégration يتسمى intégration. عرف راه كاين واحد le recrutement externe. Donc انتغراو فيما بيناتهم ها هي les nouvelles recrues. Donc le recours au recrutement externe هو اللي كان سبب ان l'effectif total ولات علاش كان عندهم واحد le besoin بغاو يزيدوا بعض لي بيرسونيل اللي يقدروا يعاونوهم في بزاف الحوايج ايضا بوغ افوار بلوس دو شوا ايتترا و دي شوا نوفيل، يعني كيف ما كنقولوا ضخ روح جديده في الفريق. دونك هما مشاو لجؤوا للريكروتمون اكسترن. هادشي اللي كان سبب انه يعني ليفيكتيف توتال تزاد. يعني بسيط هادشي كتب غير لو ريكور باغ لا بيلفي au recrutement externe. السؤال الرابع قربنا نساليو الصراحه ليكزامان قصير بزاف ديال 2020. الحمد لله دوزتو بعدا قصير. Relevé pour la Bellevue l'objectif de recrutement, le moyen de recherche des profils en externe. Ok, donc l'objectif de recrutement ou le moyen de recherche des profils en externe. D'abord نشوفوا l'objectif de recrutement. اش من objectif عند هذا الريكروتمون غادي نقراو التكست عاوتاني. afin de constituer des équipes performantes pour mener à bien les projets accompagnant son développement, la Bellevue s'attache à garantir l'adéquation entre les besoins en compétences et les profils existants, qu'ils soient internes ou externes. La Bellevue s'attache à garantir l'adéquation entre les besoins en compétences et les profils existants. هذا هو l'objectif ديالو. اوكي. لو موين دو ريشيرش دي بروفيل اون اكسترن. دونك هادوك اللي قلنا جابوهم باش طلعوا على ليفيكتيف، باش جابوهم شنو هما لي موين؟ كتعرفوا لي موين دو ريكروتمون اكسترن كاينين بزاف. كاينين لي ريكومونداسيون، كاين بحال مثلا لي زانترميديير بريفي، لي زانترميديير بوبليك، كاينين لي زونيفرسيتي، لي زيكول، كاينين لي سيت، بزاف ديال الحوايج دي زانونس تيكونوا باش يلجؤوا لهذا الريكروتمون اكسترن. اكيد باش يشوفوا الناس باللي هاد لونتربريز عندها ان بوزوان في لو بيرسونيل ويلبيو الطلب ويجيو على حسب يعني لاديكواسيون ديال لو بوزوان ديال لونتربريز. دونك قال لك هنايا نكملوا القرايه. لو جروب ا ميز اون بلاس دي بروغرام دو فوالا صافي. هنايا لو جروب ا ميز اون بلاس دي بروغرام دو بارتناريا avec des écoles et universités marocaines afin de recruter des collaborateurs sur tout le territoire. Donc, بكل بساطة, la mise en place des programmes de partenariat avec des écoles et universités marocaines. B. الرابع قال لك présenter l'intérêt de recrutement des profils en externe pour la Bellevue. Donc, بحال قال لك l'avantage ديال le recrutement externe pour la Bellevue. اشنو كنعرفوا حنايا على l'entreprise
ملي كدير ان ريكروتمون اكسترن شنو لافونتاج اللي كيكون عندها؟ اول افونتاج غادي تقولوا لي هو افواغ بلو دو شوا، يكون عندهم واحد شوا، يكون عندهم واحد لارج شوا دي كونديدا، ياك هذه مزيانه، ياك لارج ريزو دي كونديدا هذه مزيانه. اوكي من بعد انتيغري دو نوفيل كومبيتونس، ياك هذه هي الثانيه في لافونتاج. والثالثه هي انه ما عندكش واحد الاحتياج لواحد لا فورماسيون. اوكي با بوزوان دو فورماسيون، يعني لا فورماسيون تما كتبان انيتيل و سيبليمونتير، يعني شي حاجه سيبليمونتير مارجينال اللي يعني تقدر تزيدها الا بغيتي، سينون راه سي با انديسبونسابل. بحال في الريكروتمون انترن كتكون ضروري واحد لا فورماسيون اون كونتربارتي ما كتكونش اون انتيغراسيون. دونك retenez de جوج منهم، avoir plus de choix مثلا une formation supplémentaire et initiale صافي. ندوزو السؤال الاخر، قال لك A ressortir deux moyens d'intégration des nouvelles recrues mises en œuvre par la Bellevue. عليه نص نقطة بلاتي نعاود نقرا. ressortir deux moyens d'intégration. اوكي deux moyens d'intégration. alors هنايا كاينه l'intégration. un dispositif d'intégration est mise en place permettant de guider les nouvelles recrues et de susciter le sentiment d'appartenance et d'adhésion aux valeurs de la Bellevue. Ainsi, il profite d'un parcours d'intégration élaboré et diversifié, composé de visites, magasins, de formation et d'accompagnement sur le terrain. Donc, le jawab ديال السؤال A اللي هو deux moyens d'intégration. هما deux moyens، كاين visite magasin وكاين formation et accompagnement sur le terrain. هادو هما les deux moyens d'intégration des nouvelles recrues mis en œuvre par la Bellevue. السؤال الثاني قال لك اللي هو B indiquer l'utilité de l'intégration de nouvelles recrues. indiquer l'utilité de l'intégration des nouvelles recrues. وقيل من التكست غادي نشوفوا un dispositif d'intégration est mis en place permettant de guider les nouvelles recrues. Donc guider les nouvelles recrues et de susciter le sentiment d'appartenance et l'adhésion aux valeurs de la Bellevue. حتى هذه صحيحه، susciter le sentiment d'appartenance et l'adhésion aux valeurs de la Bellevue. هما قالوا لك 1 ولا 2 l'utilité، دونك غتكون غير 1. المهم نتايا كتبهم بجوج، كتب فيرغول بيناتهم، قول لهم خذوا اللي بغيتي تحسبها صحيحه حسبها، راهم بجوجهم صحاح. وهكذا كنكونوا تقاد محورنا اليوم. بارتي 2 كامل تسالى درناه اليوم، فورسينا اليوم شويه، درنا لورغانيزاسيون في نهارها. دونك غادي نديرو ان شاء الله دوطخ امتحانات اخرين. مبغيتش نطول عليكم بزاف. درنا 2020 اليوم، 2020 كان فيه الاطار المرجعي ناقص. المره الجايه ان شاء الله غادي نديرو بعض الامتحانات الاخرين. بغيت في كومونتير سؤال واش نديرو لي زيكزام كاملين ولا نديرو معاه على حسب الاطار المرجعي اللي عندكم. حطوا لي في كومونتيرات. يلا تهلاو.